لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harraman naro ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajhallah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'du. Kaum ibu sasudena, alhamdulillah ndalu paita memanjatkan puji syukur tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Madung mangalehen dihita kesehatan kesempatan buat marlagut on madi pengajian tahun. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammada wa ala ali Sayyidina Muhammada. Sebagai kelanjutan nikah jinta di hari-hari nadung lewat atau di poken-poken nadung lewat, bahasona ita pabahat marsikir tu Allah Ta'ala, dohot bahat marsikir tu Allah Ta'ala, insyaallahu Ta'ala ate-atenta bisa tenang, bisa tenteram pandokon nialak, dohot marsikir tu Allah Ta'ala. Ahaning Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Tenteram, tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati bisa jadi tenang. Arani ima tuita sasudena, harto belum tentu bisa patenang ate-ate. Jabatan belum tentu bisa patenang ate-ate. Tapi dohot mengingat Allah bisa matenang ate-ate niba, masonang ate-ate niba, masonang pikiran niba. Mengingat Allahon marsikiron bukan benda tiup saja tasbih ni batu jai tujulu, tapi segala sesuatu yakin kondiroan niba bahasona Allah dona mangatur. Sesuai dohot ucapan ta la ilaha illallah, indah dong Tuhan selain Allah, indah dong tempat mengharap kecuali tu Allah, indah dong tempat marsandar kecuali tu Allah, indah dong tempat mangido tolong kecuali Allah, indah dong sudena hanya tu Allah meta sorahkon. Mapiganoli idokon. Marsandar kita tu alak kecewa. Marsandar kita tu jabatan kecewa. Marsandar kita tu harto kecewa. Tapi marsandar kita tu Allah Ta'ala insya Allah indah kecewa. Haraniaha te Allah do na menciptaun kita. Allah do na menciptaun sude makhlukon. Na menciptaun sude alamon. Allah Ta'ala don. Harani ima ita sorahkon sepenuh natusia. Ita pabahat mengingat Allah Ta'ala, ita pabahat marsikir tu Allah Ta'ala. Sikir na lebih utama, sikir na paling deges na aha marwai, temai dokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdul zikri la ilaha
illallah wa abdulud du'ai alhamdulillah. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Bahasona sadeges-deges ni sikir ning Rasulullah la ilaha illallah, maka sadeges-deges se abdul ni doa alhamdulillah. Harani imada so sering kita marsikir la ilaha illallah, mamulai sikir tapi abdul zikri la ilaha illallah ningiama. Jadi sadeges-deges ni sikir la ilaha illallah, sadeges-deges ni doa alhamdulillah. Harani imang gona sadeges-deges ni doa alhamdulillah, jabat mamulai alhamdulillahi rabbil alamin, ulang naso yangkat betangan ni berarti yangkat betangan ni bamulaman doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, yangkat mentong tangan ni. Aso taisi manangkin sebagus-bagus ni doa. Kemudian taringot tu la ilaha illallahon ahaning Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaharui kamu iman kamu. Maksudnya perbaharuan iserpis pature-ture bahasa Mandailing. Padeges-deges iman. Songon dia meita padeges iman tay. Kila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Songon dia maami manyerpis padeges iman nami, papaten-paten iman nami, ahaning nabinta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min qauli la ilaha illallah. Pabahat kamu membaca la ilaha illallah. Ina pature iman tame, na padeges iman tame. Songon dia maita manyerpis imanta, songon dia maita padeges-deges imanta, songon dia maita memperbaharui imanta. Mula bakas misa jojot di servis ko, sakali sa tahun ni chat ko. May daho, kareta mo yung motor mo yung Honda mo yung beca oleng mo yung mula na dong beca oleng na da. Mula na so Jawa rapi oleng antong terserah ma. Jojo ti servis kendaraan, tapi keimanan jarang iservis. Songon dia memanyervis na ipabahat membaca la ilaha illallah. Jadi di sada hadis inang songonon, laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrotin illa ba'asahullahu yaumal qiyamah wa wajahuhu kal qamari lailatal badari wa lam yarfa li ahadin yauma isin amalun abdulu min amalihi illa man qala misla qawlihi auzada rawahu Tabarani. Inda dong nabisa mangidomo habjolo inda dong sada hamboy nabisa mga mangidomo hab yulakan jolo tie sada hamboy na membaca la ilaha illallah 100 kali. Sada alaki na membaca la ilaha illallah 100 kali. Ibaca ya la ilaha illallah 100 kali. Maka ibangkit kon maya saulakon di hari kiamat mukonia songon bulan purnama. Kal qamari lailatal badari. Songon bulan purnama. Anggo hilal do bulan sabit deh. Imam Masjid Al-Hilal bulan sabit dope. Tayang go badar mandung purnama. Ma purnama. Jadi si Badariah mangido mohab jolot ya mula dong gorarna Badariah berarti purnama madai teh. Jadi si purnama si Badariah lesnai me mula alaklai si Badar. Lesna purnama me. Karena ada buru penabahatan nama gorar si purnama tile. Nama gorar si purnama alaklai si Badar. Ada buru Badariah. Alak na membaca la ilaha illallah 100 kali. Ibaca ya la ilaha illallah 100 kali. Saulakon di hari kiamat. Mukonia songon bulan purnama.
Indadong ning Rasulullah na bisa mengimbangi amal ibadah, na bisa mengimbangi ia, na bisa mengalebihi amal nia sadari, na lebih abdol amal na sadari, kecuali degesan pembacanya les 100 dorap 100, te umdengkan pembacanya, umdengkan pandoknai, husu ia, palanga ilobi ia. Umpamana alak membaca la ilaha illallah 100, koi baca ho 150. Unda jauh wate hidei pinomat tolurasa dari sabor ngin deges. Murma deges mentong. Palanga mularap 150 do, mularap 100 do, ternyata lebih dengan pembacanya dun. Kontong umpamana na membaca la ilaha illallah na 100 ini na dobo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh nantong indah la ilaha illallah. Tentu lebih deges me amalnya. Adong bose ginjang ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Murma husuk bose ya. Umdeng kan? Maka on mada. Itau sa on mati leh. Kaum ibu sasudena dah bahasona tuita pe bope na bapak-bapak ibu-ibu na membege kajion. Rab itau sa on masugari. Ulang urang tingon sadari saborngin gari la ilaha illallahi 100 kali. Ulang urang. Nggo guru ni bana jolo mandokon gari 300 do. Pino mat sauti kotik na 300 gari. Majojot may doko ni. Mulai baca ho la ilaha illallah 100, muko musaulakon di hari kiamat songon bulan purnama. Mulai baca ho toluras te inda markito pon inangda, indangon kito pon ngon perkataan ni guru ni badon najolo. Mula tarbaca ho la ilaha illallah 300 sadari saborngin. Insyaallahu ta'ala aturanna ipamantap Allah ta'ala me keyakinanmu, keimananmu ning guru ni bay najolo. Mula tarbaca 300. Mula tarbaca ho ningia 500 sadari saborngin. So ni manajolo ne tarimo tingon guru ni ba. Mula tarbaca ho 500 sadari saborngin la ilaha illallahi aturanna icukupi Allah me kanguluanmu, icukupi Allah me kehidupanmu. Mula tarbaca ho 1000 sadari saborngin nia aturanna lobi tingon nai harap konmi ilehen Tuhan mejo. Lobi tingon nai harap konmi ilehen Tuhan mejo aturan. Arani memar sama-sama maita pabahat membaca la ilaha illallah, semoga mudah-mudahan ilehen Allah diita. Di duniaon kelebihanna, apalagi di akhirat gari. Di duniaon gari dapat kelebihanna, apalagi gari di akhirat. Mulai inda pe dapat di duniaon, semoga di akhirat saulakon dapat masuk gari nian. Kemudian ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddasani Jibrilu alaihi salam qala yaqulullahu ta'ala la ilaha illallah hisni paman dakhalahu amina min azabi, rawahu Ibnu Asakir. Bahasona pandokon ni Rasulullah, Jibril berkata, Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Maka siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka ia aman dari siksaku. Idokon Tuhan, idokon Allah Ta'ala. La ilaha illallah ini Allah Ta'ala bentengnya. Isi alak na masuk tu bentengnya, aman tingon siksanya. Amin angkin benteng nai, la ilaha illallah. Jadi pabahat membaca la ilaha illallah. Kemudian ahaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harraman naro ala man qala la ilaha illallah ya batagi bizalika wajahallah, rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan api neraka terhadap orang yang berkata la ilaha illallah tetapi semata-mata benar-benar mengharap ridho Allah Ta'ala, artinya ikhlas. Alakna membaca la ilaha illallah semata-mata mengharap ridhonya Allah Ta'ala, ikhlas ya, maka haram mea pinarako tu alakna insyaallah Ta'ala.
Jadi pabahat membaca la ilaha illallah. Iman sadege sikir. Te pandok ni guru non, pandok nion, pandok ni Rasulullah madawana lebih utama. Rasulullah do mandokna sadege-sadege ni sikir la ilaha illallah. Te ulang gara-gara na ona ninang mantak sikir muna lain nai. Pasang do terus sikir mi, te gari pabahat la ilaha illallahon. Au guru solawat do baca bahat-bahat deges. Au guru umpamana la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin do umpamana. Te ipena la ilaha illallah de pangkalna. Au guru la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu do ubaca harana markabotulan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibaca 100 kali maka sarupo mei dohot nama mardekaon hamba iba sarupo 10 itulis kondope diba 100 kebaikan, ia pus kondope 100 kejahatan, kemudian ilindungan dope iba tingon tipu daya ni setan sadari gok kelebihanna. Awi do baca guru tentong la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lesna la ilaha illallah de pangkalna. Kan? Lesna ido pangkalna. Magin jangan tong. Jadi pabahat membaca la ilaha illallah. Mudah-mudahan ipaliar Allah Ta'ala ita tingon siksaan niya, imasukon Allah kita tu sarugon niya insyaallah Ta'ala, ipada Allah Ta'ala ita tingon narakon niya. Amin ya rabbal alamin. Dia baru naget modum do ya. Amin ya modum do ya. Jadi tolu mocom dabo modum na bencihin ya Allah Ta'ala. Wa yakarwani Tuhan na modum tu tolu alak. Ndalong na modum be. Nah, takok ben husuk na day so pura-pura nin na songoni bo ben husuk na na manangyon kazi ini muda. Pertama alak na modom di majelis ilmu atau majelis sikir goyak dorwani Tuhan. Masa antong kala kumpamana marsikir di majelis sikir la ilaha illallah la ilaha illallah anggoya. Oh Tuhan. Sadari saya mangido mohon. Sakali sajo pe ibaca da sikiri, sakali sajo ibaca sikiri, mamarbeda menikmat tarimoon saulakon di hari kiamat. Sada sajo pe beda ni sikir ni badohot kalak. Alak marsikir, la ilaha illallah ni anggoya, modom. Alak membaca Yasin di parwiritan, Yasin ningkalak, anggoya namuloy mak. Wal Qur'anil Hakim nina na asima terus mak mulai sampai sadaqallahul azim benai jontiknya lak domai amin nikal amin ningi ya. Ai mak ulangi pa biasa dongan ulangi pa pit terus mata ni tadi ulang asongoni pamana bosan ko manalion umak siah bose jolo tadi. Mabosan bose manalion umak siah ligi ipon ni umak siah. Ngade ke semadongani nung ramu umpamana teh. Bosan bose ho mangalig ipon na ligin bose nasadana. So langket modem. Jadi daripada banggona parpodomi na santak. Na hebat dah. Au maunjung mewi dai adong na meninggal di sada kampung au dokon sangai dia dah. Alak mamar situ tu tahlil la ilaha illallah anggoya na manete kimi betul. Nama nete kimi hana de gorarna. Dong de gorar ni. Bahasa Mandailing. Dede de gorarna di saru sidimpuan. Dede tie. Ai ma. Dari ulang koraso ni piolak sidimpuan dede ning yang pamana. Dede olo anggo dede. Intong madede menon bayai. Jadi pertama modom na bencihini Allah, modom waktu alak marsikir ia modom. Alak mengaji ia modom. Napa dua na modom setelah sholat subuh, tidur setelah sholat subuh. Maka dibencihi. Disada katorangan orang yang sering tidur di pagi hari setelah masuknya waktu subuh sampai terbit matahari
mewarisi kepakiran atau mewarisi kemiskinan. Dok diayahnai awi mada sondaro orang ko ya hucok ulang gari dabo miskin beitanimu ngod nimu bangun nimu palabain do mebel dia mu sanga lonceng. Kemudian tidur setelah asar. Karena tidur setelah sholat asar sampai maghrib mewarisi penyakit. Di sada katorangan tidur setelah maghrib pun dilarang, dibencihi. Tidur setelah maghrib sebelum isya. Dung isya jolo baru modom. Tiain tahan be guru. Anggo sasakali dabo empot dope. Karena menjago na marun ko manombo. Menjago na orang sehat. Tope tarpodom na jago imi ana orang. Ngamar nasib na morongi na lojaan do magari na morongi pado na maruni. Tei anggo tope alak na orongin tong na maruni ngai pikir ko ni ai lojaan do magari yang wi timbang-timbang iligi ni ya lojaan do magari na morongi ia pado na maruni. Aso hebatan orang na pado arunna. Bahatan orang na ibo. Suri asal margor ana nina bage na lobi bahat ngana loja de loja do ba oi ala tolong oi ala pajuk kamu maule na bisedo juguk ala na pagulung au ni pagulung bose ala tiap jolo tanganku ni usai tiap tangan kiri dong ala pisat-pisat pat ulu ala ni saja mah na loja do dai datili pasip mada bodongan sip mahojo lodongan nimu ena sohode dabo ni sip mahodung ni ulang be marbadai menoni na bosan do paturau na mo com menoni na marwan menon kalimat-kalimat na lain. Kemudian na selanjutnya la ilaha illallah ning Rasulullah kata Rasulullah hadis ni Rasulullah la ilaha illallah la yasbikuha amalun wala tadruku zamban rawahu Ibnu Majah. Kalimat la ilaha illallah tidak dapat dikejar oleh amal lain dan tidak meninggalkan dosa, yakni tidak ada amal yang lebih besar daripadanya dan semua dosa akan dihapuskan sehingga tidak ada sisa dosanya. Dari Pabahat membaca la ilaha illallah. Iman tongete songonon. Umpamana membaca la ilaha illallah wa 100 kali. 10 maya na lidang. Na 90 na iyan may sabalombang ma. Olo, isabajae, isabajulu. Isabahrupe, sabapatuan, sabatapang. Sabahrupe, payato ro payagambir. Marerak 10 maya na lidang. Na 90 na iyan mamarserak maidia-dia. Mulai ngon pertanian sampai tu laut na tinggal. Marsarak me maningot me sudah imah hebat nanti. Jadi on madaite. Alak na mangani taligin jolo daganak na menek mangan. Ilehen di daganak na meneki indahan sapinggan. Ilehen gulena. Mai dete, yaum na me, danak-danak umur 2 tahun, 21 nga. Bahatan na sarsar don. Madung, bahatan na sarsar dete. Pado na masuk tu babani danaki bahatan na sarsar. Tapi marusau danaki palan-palan. Terus sampai magodang danaki. Imasan nari maho umakna. Maumpung na ho. Biado, adong do pe tinggal sabatu pe pinggani. Adong do namadabu sabatu petu pantari. Aso songoni. Marusau iba. Dapotari marusau iba. Untuk lebih baik iba namangani. Maka namar sikiri peda boete soni deh.
Sadarion 10 tope. Incokok rame 11. 89 nai doma tu sabatapang. Incokot nai 80 nai doma na error. Ma 20 denggan. Terus. Marusawi ba untuk lebih husuk, lebih denggan membacana. Insyaallah ta'ala lama-lama bisa dei inda marangan-angan. Tayang gue paturut saja tentang angan-angan ni ba. La ilaha illallah. Na lain dada bontong. Ni nama terus. Si mak. Marjajar mak. Sampai tu dia. Oh. Na pentingan tong etek maribadat kita. Ima sedokon ulama. Ikhlas, husuk, parpudi doi kaji. Na penting ra. Jadi asik jolo gari baru ro husuk. Ulang get mangkiro husuk iba jolo na so asik dope. Jadi artinya ipabahat jolo membacana sabahat-bahatna sahinggo asik ibaisi, sering ibaisi. Tarsol tu pepat ni ba la ilaha illallah. Tokok pat ni ba la ilaha illallah. Unggali ba la ilaha illallah. Sang umpamana sering la ilaha illallah. Sahinggo tong kinai mana tahu ompot pematenta, ompot ra. Insyaallah mengharap tu Allah Ta'ala membaca la ilaha illallah. Arana sesuai dohot naidokon ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila la ilaha illallah akhir perkataanna, insyaallah ta'ala masuk sarugo. Daripada Mu'az radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah daholal jannah. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Menurut dikatorangan pendapat ulama lain, bigoiri hisab, ningi ada peboto dengan tidak ada perhitungan. On madana harap kono nida. On da boinang ibarat ni permainan na babak penyisihan do pion sude. Semifinal, maka final na sude akhir hayat do. Mangido moho pinang. Sa godang-godang na tuita sa suden. Sadia malim peta. Belum tentu suatu jaminan tu akhir hayat. Sadia dogil pealaki. Belum tentu jaminan indah mengingat Allah di akhir hayat. Tetapi marusau ita untuk lebih baik. Jot-jot kita mengingat Allah. Semoga tunjuki Allah Ta'ala ita. Harana biasona dia na paling jot-jot ibaca. Ide na roh ketika tarsonggo tiba. Betul deh. Anggo biasa ho mandokon inang-goinang, aturan na tarsol tu inang-goinang, ninna me langsung. Na jolo adong bayo, inanggo pilun ningi abose, berarti anggo inang, uma-uma mentong. Bahasa Mandeling, go pilun bahasa Arab, lalai, berarti uma-uma na lalai. Jadi inang-goinang. Oidale, alale. Kan kata-kata keluhan mesude. Bahasa Mandailing. Jadi ulang gari ipa biaso benasongonian. Ipa biaso memangingot Allah. Jadi on magari usaw on kononta. Ita pabahat membaca la ilaha illallah. Setiap saat. Harana ondo. Isialak na akhir perkataan na la ilaha illallah. Masuk sarugo, aman. Darong masalah. Bo pelak na jahat ya guru. Imasyo orang konal marhumah ya tarutung na jolo na ingot nawi ilokal. Ahaninya. Seandaina alak na jahat. Panang kogodang. Pareman na hebat. Parjudi, parmabuk, parsina. Tapi akhir perkataannya la ilaha illallah. Maka dia akan masuk surga. Tanpa dihisap ni ngaya hibosedo pe. I ujung nai. May dokon pertanyaan ni dongan. Jadi ayah, te alak na manang koi, angkan na ijalaki niya sa ulakon na ipanangkuan niya. Alak na izahati niya, na isolimi niya, angkan izahati iya. Maka, ahaning almarhumayahi, iwakilkon Allah me insya Allah sa ulakon malaikat,
manopot kon alak persangkutannya sahinggo soy maapkon na radoho so ni mapandokon na ningotan kalimat ngonayahin na jolo bahaso na kira-kira unjungi panangkuan kalak ternyata la ilaha illallah akhir hayat niba la ilaha illallah akhir hayat niba itopot kon malaikat mon alak na unjungi ipanangkuan unjungi panangkoy sianu hartomu iya de manangkona olo maapkon maya anggoy maapkon koya ison ilehenjo kebaikan inda dongon kalakon na somangharap kebaikan maka sudah laki giot kebaikan jadi ma umaapkon mainnya saulang adong parsangkutan be diari paretongan te ulang mangharap na ianda anggo songoni guru la ilaha illallah sajo ma nangkon be paulak-ulak na utangkoy niya ida bo na mga lapalapi do gorar ni anggo soni nangkon taubat-taubat be guru be isajo masongoni ubaca nda bisa da bo songoni on suatu perbandingan kelebihan ni membaca la ilaha illallahon an sobahat-bahat ita baca paduana ulang ita ukuri alak jolo sadia jahat pialaki ulang pastion ahli narako ya nda tolai belum tentu deh ompot na taubat do yahir hayatnya terong dari menurut sadari riwayat adong terdapat panangko iumbania laki ya tangis ya sebenarnya na tangis konnyai indah harani na yumbanani iya. Na itangis konnyai, oh Tuhanku tarimo taubatku. Tolong Tuhanku tarimo. Pukpa kumban-umban itu siya. Rupa na taubat niya do Tuhan na itangis konnyai, indah ben na umban-umbani naro itu siya. Ita ingot de carito ni zaman Nabi Musa. Na yambung konnya laki ben jahat na bayo, yambung kon kalak tu tong sampah. Yambung kon kalak tu pembuangan ni sampah. Tapi roh perintahnya Allah Ta'ala melalui malaikat. Ansoi pature mulak bayoy. Harana ia termasuk alak na yolongan ni Tuhan. Dia amal ibadatnya. Harana mangidomohop. Tahu batia di akhir hayat niya. Jadi on ma. Ngana tarukuru ita dope. Te ulang gara-gara na songoni ani dokon. Lantas songoni nangkon memari ibadat. On mada guru no paintente ni ngayah na menun biarku. Nangkon be maribadat los mate masonia. Oh lo maanggo pasti los mate maribadat. Na dengan sajo belum tentu iro. Betul kan? Dengan sajo kalimat niba belum tentu dorama nombo iro. Contohna ligin mainang ngana unjung pangkuling mujad. Tapi suatu saat ben songgot na ben goyak na ruamu rado jat pangkuling. Ra terjadi, ra. Jadi on pebope saonok naon dengan sajo laki usao deh. Kesimpulan na ita tujolonya Allah Ta'ala. Memang napa inti rahmatnya Allah Ta'ala. Karunia ni Allah Ta'ala. Kemudian, ahaning Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Abi Sa'id Al-Huduri. Radhiyallahu anhu. Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kola Musa alaihi salam. Berkata Musa alaihi salam. Mau nganing Nabi Musa. Nabi Musa kan bisa ya berbicara do Allah Ta'ala. Ayat nari. Wa kallamallahu Musa taklima. Berbicara Allah Ta'ala dengan Nabi Musa dengan sempurna perkataan. Maning Nabi Musa tu Allah Ta'ala. Ya Rabbi, oh Tuhanku. Alimni syai'an azkuruka. Oh Tuhanku. Ajari ma'au sesuatu. Ajarkan aku sesuatu untuk mengingat kepadamu. Ajari joluau Tuhanku untuk mengingat Tuhan. Ahamaning Tuhan. Faqalallahu. Maka berkata Allah Ta'ala. Kul la ilaha illallah. Musa. Pabahat membaca la ilaha illallah. Ahaning Nabi Musa. Faqala ya Rabbi. Wahai Tuhanku. Kullu ibadika. Yaqulu hasa. Sude hambomi madung membaca la ilaha illallah mai botonya lai la ilaha illallah mai baca alai la ilaha illallah. Sude hambomi membaca la ilaha illallah. Auda bo Tuhanku pordoroangku anso na istimewa ning Nabi Musa na istimewa aha maning Allah Ta'ala. Wahai Musa,
Arani pangido Nabi Musa, ya Allah aku ingin yang istimewa. Wahai Musa, andaikan 7 lapis langit, ya Musa, lau anna samawati saba'a. Ning Allah Ta'ala, seandainya Musa 7 lapis langit dan penghuninya dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan. Penghuni ni langit, penghuni ni bumi, iletakkan di sada timbangan. On magaribo le mineral on, iletakkan di sada timbangan. Langit bumi, iletakkan la ilaha illallah. Maka boratan do pe la ilaha illallah pada langit dan bumi. Songoni meidokon Tuhan. Niscaya lebih berat la ilaha illallah, melebihi dari semua itu. Maka harani ima ansuita pabahat membaca la ilaha illallah, boratan do pedaro pado langit dan bumi dan seisinya. Ingat me? Daripada Abu Bakar, daripada Abi Bakrin radhiyallahu anhu, alaikum bila ilaha illallah, ning Abu Bakar. Tetapilah perbanyaklah membaca la ilaha illallah wal istighfar. Dot pabahat membaca istighfar. Pandokon ni Abu Bakar Siddiq, pabahat membaca la ilaha illallah, pabahat membaca istighfar. Istighfar la ilaha illallah. Nah duaan paingoti-ngoti. Wa aksiru minha, pabahat membaca dua-duana. La ilaha illallah dohot istighfar. Fa inna iblisa qala, iblis berkata, monganing iblis, ahlaktun nasa bizzunubi, uhancurkon ubinasaon manusia idot dosa. Jaja-aja iblis kita mangkarejoon dosa. Bahan songonon, sumbat ek ni sabanay, ambukon keung itu sabanay. Utuk soponay. Ramban kon tajaknay. Ahadope, umpamana. Umpamana. Tutung soponay, do tabit karejonay sude. Tutungi. Tampul batang pisang nai na baru isuani. Moco miajari iblis kita. Ikarejoon ko. Mo ngamaninya. Hancur manusia ia depan ni Tuhan. Binasa manusia ia depan ni Tuhan. Harani dosana. Maka wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Maka binasa bose ma'aule. Hancur madosai. Dohot la ilaha illallah dohot istighfar. Hancur manusia ijoloni Tuhan dohot dosa. Tapi hancur dosantai dohot la ilaha illallah dohot istighfar. Maka sundia bose maning iblis. Hancur kon bose mulak manusia. Sundia mah. Perasaan nia ia maalak na umdenggan. Ia maalak na hebat na malimna, na denggan na bisukna, alak nga na bani sude. Mungkin perasaan ni amal ibadat niya mana martarimo, alak indah, imasobaran ia mencaci alak, imasobaran ia menghinu alak, imasobaran ia pajat-jat kalak, komentar-komentar najat na dia, mungkin menganggap ia lebih itunjuki Tuhan, lebih baik ijoloni Tuhan, padahal belum tentu dope dosantai, iampuni Tuhan, mungkin alak mayampuni ni Tuhan, tangion dainang tile, denggan-denggan, so langget mencaci alak saja, iba so langget manghinwa laki ba ligin ho mungkin dosa mo inang konten 10 ilalaho tengay taubati ho iya konten 100 mada dosa niya benggodang na te itaubati iya abis ho na 10 kali 10 100 tengay taubatan. Ita kan na copatan kita mamonten kalak. Copatan ita menganggap si anu ahli neraka. Si anu alak na mardosa, si anu alak na jahat, padahal belum tentu ita belum tentu itarimo Tuhan amal ibadat. Jadi ulang kita mencopat tu manilai alak. Memang salah-salah. Dosai dosa. Amar makruf nahi mungkar tetap itegakkan. Mula dong nasala. Memang harus adong hukuman. Hukuman dunia adong di dalam agama. Hukuman akhirat ngon Allah Ta'ala. Hukuman dunia
Idokon Tuhan hukum nai, ita dalankon. Tapi ulang mamomotu ita mandokon kalak. O inang nurangku na o soban niya pinarako deh. No, jota ni na jolo dompak menek binege kalimati. Anggoy dabo na soban niya pinarako menurangku ini na bagaimana. Jadi ulang kita macopat tu manilayalak lebih bahat dosana daripada ita. Terkadang alak na ita hinai, terkadang alak na ita jatuh koni, ompot na lebih mulia do daripada ita sendiri. Kemudian daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ahaning Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika malaikat maut ningia menghadiri seseorang yang mati, meninggal ma'alaki, meninggal kalaki roma malaikat maut, ilidigin ma, nda dong kebaikan na buto. Tidak ada kebaikan. Maka malaikat maut, ketika malaikat maut menghadiri seseorang yang mati, maka ia menyelidiki semua anggota badannya dan tidak menemukan amal ibadah sedikit pun. Kemudian membelah hatinya, ternyata tidak juga menemukan amal kebaikan. Kemudian dibukalah mulutnya. Ternyata mulutnya masih ada, pada bagian atas mulutnya bekas membaca La ilaha illallah. Tengah penakin berarti dot turu ati baba dope. La ilaha illallah. Maka diampuni Allah lah segala dosa-dosanya karena kalimat ikhlas tersebut. Ima swadong sadari riwayat ketika ia jari Rasulullah kalak nagit meninggal la ilaha illallah ning nabi sip bayoy. Kemudian senyum nabinta, ya Rasulullah tengah pedong ucapkonna nin sahabat ning nabinta madung diate-ate ni ning nabi. Diate-ate pe hasil iucapkon pe hasil tete. Isohirkon pe deges diroa pe deges. Bain masoni jolo marsikir to lukali di roamu masing-masing di hati-hatimu. Marsikir maho jolo to lukali pinoman la ilaha illallah di hati-hatimu. 1, 2, 3. Kan bisa do? Bisa. Mana tahu inang tongkinai di akhir hayat nga tarucapkon be. Bain masongoni. Ngarabe, maborat. Harana may cabut mungkin panca indera nga bisa memang kuling baba. Atau mapa ya? Nda bisa. Bain di bagasan. Ngo marsikiran tong dot baba nga nangkon be udokon be jamu be. Bain madot baba ning kunala terus dapot kode non. Nangkon be anggona ian be. Narondo me baca-baca. Kemudian na selanjutnya mengenai sikir-sikiron ahaning Nabi Daud alaihi salam. Mangido au tutuhan opat parkaro, ilindungi Tuhan au garitingon opat parkaro ning Nabi Daud. Ahame pangiduan niya tutuhan. Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin ning Nabi Daud. Mangido au tutuhan opat parkaro, ilindungi Tuhan au garitingon opat parkaro ning ya. Dia mei. Pertama, mangidu tu Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka lisanan sakiro. Aku meminta kepada Allah, lidah yang senantiasa bersikir. Harana da bujabati lehen Tuhan jita lidah na senantiasa bersikir, tenang mon hati-hati. Tenang mon roa. On mapangiduan tagari tu Tuhan. Te ulang na mangido sajo, yusao on. So nanang kinian bahat-bahat diucapkan. On mapangiduan ni Nabi Daud tu Tuhan. Ya Allah, lehen majau, lidah na senantiasa bersikir. Kemudian, wa qalban syakiro, hati yang senantiasa bersyukur. Harana na tenangan on. Lidah senantiasa bersikir. Hati senantiasa bersyukur.
Baget modem meda bojat markuayam tile. Jadi madung. Jadi songonon mar ibadat kita di duniaon, mar sikir kita, sumbayang kita, mengaji kita, maribadat kita, marsadokah kita, marsakat kita, marimpak kita, sudah amal ibadat tahun, onda bogunanion di dunia nabahata non, termasuk ahme gunana. Ketika adong masalah niba, ketika adong kasusahan niba, langsung daboinang naik lampu emergensi naik. Ahme borkat ni ibadahi. On kan lampu biasa dong. Karena dong lampu ntong adi lampu agoran. Lampu cas ning kalak LED tie, lampu LED ning kalak bage. Jadi bahasa mantong lampu cas ning ya. Madung ligi dah. Mula lampu casi dah boinang mati listrik langsung naik. Ima da boinang paingoti-ngoti tarsongoni mada sikiri, tarsongoni mada baca Qur'ani, tarsongoni mada sumbayang sunati, tarsongoni mada inang amal-amal ibadat na lain-lain, sumbayang ni bai, puaso ni bai, sadokah ni bai. Ketika adong masalahmu, ima songagit bunuh diri hodawo. Aso, naik langsung lampu cas naik. Awamu di marsak ni nangon bagasat, borkat ni ibadahi me. Alak lo bisongon koy. Dua dopi anakmu mati magit rinti kilalo. Alak sabolas. May bigihon ni dokon ni guru. Adong na sabolas. Adong na 9. Adong na 7. Ima. Ulang do adong sotik masalah. Mulain dara alaki maramal ibadat. Adong sotik masalah niya. Aw mati mau genanan. Ngadong beon be. Ondo mentu sadun boh. Ning ruani ama. Kejolo mana busita 5 meter ning. Nauzubillah min zalik la haula wala quwata illa billah. Idaya bayi god. Iinum domei bo. Idaya beklin yang gapia pembersih ngon bagasan. Rinso cair bage. Mate dohoi, mate konyol, ngadong labona. Nauzubillah min zalik. Makanya ima somar ibadah tiba. Ima somar sikiriba, mengaji Quran iba, sumbayang sunat iba, marsadokah iba mulana dong rasokin iba, mulain dadong, marsikir membaca Quran, sumbayang sunat, puasa sunat, ketika adong masalahmu, maka masalah mi borkat ni masalah mi mada membain cahayo di hati-hati di pikiranmu, sehingga indah dong ruamu nagit lain-lain, maka on mamulak membain patenang hati-hatimu, patenang pikiranmu. Mula untuk akhiratna, mulai ngon alam kuburmu itorangan ko. Sampai tu akhirat saulakon borkat ni ibadatni. Ima borkat ni ibadati, mula dosai boseson dia, dosai olo pianggap ko biaso-biaso, ikarejoon ko dosa, ikarejoon ko maksiat. I duniaon saja na susah doho iben na. Ima sobahat saja huru hara terjadi manombo di ita, harani dosai dei. Harani kesalahan ini nasoi taubatani. Bahat terjadi huru hara di ita. Harani dosa. Mula di akhirat. Menjadi kasusahan bosedo di ita. Menjadi siksaan di ita. I dunia dosai menjadi kasusahan. I akhirat menjadi siksaan. Amal ibadati di dunia nangkinin menjadi panorangi. Terus tu akhiratan menjadi panorangi. Mula narap kayo inang mangidomohop. Adong kalak nara maribadat, narsora maribadat. Madung. Adong kalak nara maribadat, adong nasora maribadat. Rap deges lu ni darasokina. Tengana sarupoy tenang na. Bisa-bisa kayo analak nasora maribadaton. Tapi katenangan di hati-hati, belum tentu tenangan alak na so maribadati. Pasti tenangan alak naray maribadat. Temay jamin Tuhan. Di dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir tu Allah Ta'ala. Bisa patenang hati-hati. Harto indah. Jabatan indah. Ngayakin kamu. Alak namar jabatan ini.
Olang anong ramu yung bulan Agustus bo, 3 bulan na maalay na marjabatan ni. Nasusah mon. Aso, margonti mon roy. Nonjob doroy sa ngalonjob. Pindah doroayon, mutasi doroayon, sa ngayamputasi. Betul deh kan? Susah deh. Indah tapi yang walak na mangido mahbo pe marjabatan niya, nga na cinta ye jabatan niya, di marsakon niya. Narungon Tuhan don sude. Na jolo pe nga na marjabatan na uning ya, alak naray marsikir, alak naray maribadat tu Tuhan, di marsakku, mau imutasyon naw, mau pindah ko naw, mau songon dia piaw, mau nonjob piaw, na jolo pe lahiraw, nga na marjabatan naw niya, tenang mi hati-hati niya. Tapi yang walak na cinta, susah me ya. Ngatar podom biay be. Mau adingkan saja, mau ibadat naon marsikir saja. Aso, ulang pindah ni naru sikir nanto. Ngaso ini do kakak bentenang iba kan mangido mohob jolo ngai pardulion koi adi marsak mujabat Olo, tayang wisi saja roamu, membayar piasi don asal mama jadi komandan di ngada bebe. Ya suatu saat poning mohoy jabat margonti atasan Allah baya nung ramu saja me Allah mama tobang iba mapalan jantung ni ba murmay pas bose dung ni ipacu pikiran ni anggona jolo inang mangido mohop umur 30 iba marsaki ba boto kay ba mari di mangani ba modom na sinok de sanari cubo ma marah. Anggoda anak paling marsak niya, harani putus cinta. Tobang-tobangon indah, mangarsak anak, mangarsak boru. Kadang anggo idot-doti ho, jabatan mudope, karejo mudope nadia. Indah tarpodom, najolo de inang dung maridi iba mangan iba sinok modom niba, anggo sanari, nga modom tina. Mangan tak makan tak enak, tidur tak nyenya. Anggo dong pikirani, betul? Ima. Au mau rasoy me au pisang ajo mangido mohop irasoan ang godong kasusahan niba nggo na jolo na sinok de modom niba nggo sanari nda banarai marsak de beben ne susah de ba cuman ima gunana mangaji iba mula marsak iba inda tarpodom iba copat-copat ke ba marwudu ima gunana soke ba manangon mangaji ulang cebobok manis iba unagit modom sajo sakali na ijolo songoni arana de banga pinebegenya na saban-saban undo pewida antara nangodot na inda sakali na mula dong idaw lambung mujontik jolo ngana koyak ni ruang kuda boy nangi arana syukur me harana ke manangun mangaji katenangan bentenang na tarpodom ibagas nga tarpodom mungkin ibagas nga tarpodom ko pwede da ayah na malosoki marusaw tapi dung rotu pengajian non begitu dokon guru songon yanggap ko mau na pambue-buemu sakali na bahasona mula inda tarpodom ko susah ko marsak ko inda tenang pikiranmu harani sesuatu masalahmu apapun masalahmu baik masalah keluarga masalah ni karejomu masalah ni hartomu masalah nadia mula ngatar podom ko on magunana ita manangon mangaji mula inda tarpodom ko bope na jam 3 copat-copat marwudu selesai marwudu solat sunat wudu solat tahajud solat hajat solat taubat sumbayang ko pabahan inda petar podom juo maka membaca Quran aturanna tarpodom meno betul kan betul tayang gomaranganangan sajoho inda tarpodom koi susah doho igulungan mi sapala ma menjadi penyakit jo tapi mula nasongonian anggap hikmah anggap kebaikan ilen Tuhan jo kasusahan ilen Tuhan jo ujian cobaan anggap suatu hikmah na baik anggap suatu kebaikan adong masalahi pasti adong sudah kebaikan begitu adong masalahmu langsung sumbayang ko maka so menjadi kebaikan ni
Maksud na guru, adong masalah mo inda tarpodom ko, bain tu kebaikan, sumbayang ko, jadi amal ibadat jo. Insya Allah inda jadi penyakit joy. Tapi yang gue ben ko saja maranganangan, putar bantal, putar kiri, putar kanan. Inda bisa talak tungkap, inda bisa tungkap manyoding, inda bisa soding tu kiri, soding tu kanan. Inda ratar podom, jong jugu, inda tar podom. Pasudahan nejalakan podom-podom to ngaborong ini. Karena dong bunga podom-podom, bunga de sangat sejenis duhut. Sejenis duhut. Ibain may toru bantali soratar podom, lalu modom betul. Modom betulan, mate. Au namar cari tu jauh bayo unjung songonon. Inda ningia tarpodom anak nia, busa base sajo anak niaon, namenek. Tangis busa base. Podom-podom do may jalakan ning rowania. Iyalah ijala iya podom-podom borgini iba ini turun di bantal ni anak niya. Pale pa podom niya, modom di dawanan pandok ni tobang-tobang niya. Pala tarsunggul kalay mamaninggal anak niya. Ima na sangat isosal ko niya. Sensindo ko ni, busa base daganak, tontu ben namar panyakit. Yoban do gari marubat. Mula busa haranang mo daganak na menek, hindi dong pikiran na. Ako mamaranganangan may daganak kinin na saja po. Maruain cokot pempes putih. Hoy, baya umak baya nasorong do dompa komuan na. Ayah pe nasorong do karejo na. Pempes dope, SGM sada. Adong da ipikiran ni daganak iso ni. Inda, makana sinok ya modem. Jadi mulai inda sinok daganaki, inda benda dong ipikiran na. Mau ado, penyakit biasa na. Maka oban marubat. Tay mula hoy nang, apalagi umur 40, 50, 60, inda tarpodom ko busa base, salaluan berarti adong masalahmu. Mula dong masalahmu, oban kontu ibadat. Seandai na gara-gara ni masalahmi masomate ho, mangidomohop. Gara-gara ni masalahmi, pondok umurmu, inda masalah, aso, harana maribadat do yoban kontu. Tapi seandai na gara-gara ni masalahmi busa base ho, akhirnya mate ho, jantungon ko, ternyata na mate sia-sia do ngana do ngantong mangingot Allah. Makanya sumbayang, maribadat, mangaji. Ondo itabain. Magunaan ita mangaji. Jadi ahadoah ni Nabi Daud nang kinin, ya Allah lehen jauh, lidah na senantiasa bersikir. So tenang me hati-hati ibu. Mulai akhirat menjadi tabungan niba. Kemudian hati yang senantiasa bersyukur. Anggojat marsyukur da boinang ati-atiun sonang me. Harana asu songoni. Padiar masuni songonon bagas nami jolo. Alhamdulillah me. Pado-pado alak nasodongi bagasna. Nasodong bagas na inang namangongkos. Syukur maadong do pedapota ongkosan. Pado-pado sianu nga dapoti ongkosan niya. Ansuni ma. Ilehen Tuhan jo panabusini kareta supra. Syukur ma. Pado-pado asteria geren. Asteria geren dapat kamu. Syukur ma. Pado-pado kap 70. Kap 70 syukur ma pada kareta angin. Kareta angin syukur ma pada laupat. Laupat syukur ma pada nasomarpat. Nasomarpat syukur juga ma aso pada ngamangolu be. Bo pengamarpat te bisa pe maribadan. Bisa pe marsikir tu Tuhan. Makanya masojot tinang udokon. Jojot kita maribadat usaona maribadat kita padonok dirimu tu Tuhan. Nangkon ko kuatir terhadap masa depanmu, nangkon ko kuatir terhadap anakmu borumu, nangkan patureho nangkan mangurusko, sorahkon matu Tuhan, nangkon ko mabiar be kahidupanon. Sorahkon tu Tuhan. Te iya puna don, maida amu sadia bahat contohna, masa dia bahat na italigin. Contoh di jolonta sendiri. Harapanmu anakmu do patureho. Ternyata anak mido parjolo meninggal padaho, maka na ulang komar sandar tu anakmu. Tu Tuhan doho marsandar. Awanak ki maharopanku ulang. Anak mito lah iharopkon ko untuk maribadat kalay, untuk padonok diri tu Tuhan. Yang komar kusandar ko tu anak mi dera parjolo ke padaho. Ya cewa ho, tay marsandar ko tu Allah Ta'ala. Insya Allah aman ko. Pertama, pangido tu Tuhan sering marsikir, tapi usau na idalan kon. Na paduana, ati-ati sering marsyukur, patoluna,
ilehen Tuhan gardita kesabaran na mangun. Sobar. Aranin darong nasodong ujian na cobaan na namangun. Sobar ko. Adong imangido mo joloy nang cobaan tuho panyakit mo sa ma purogos. Namar naman tak gatal-gatal. Adong naipon niya sa ma. Namar naman takipon. Adong asam murad. Adong asam lambung. Adong na masalah sajo isi amancit sajo aki. Mocom ngadong nasodong cobaan na ujian na. Ipanyakit dope, ngon anak dope, ngon boru dope, parmain dope, babere dope, tetangga dope, sudaro dope, suami dope. Nabahad deh. Olo. Timanong bobende pohon-pohon kon mo nancitan do ilalaho pananggungan ni pamasang ni suami mi. Tay taon kon ko masongon ni. Tolon. Les na puang ni ba mo nuram. Nga betul deh kan. Puang daw na hebat dan bahasa puang. Makana mangidoy batu Tuhan ilehen Tuhan diba ketabahan kesabaran. Lehen Tuhan kesabaran. Paupatna aha mapangidohon tu Tuhan ning Nabi Daud. O Tuhanku, lehen majau pasangan na membantuau untuk urusan dunia dan akhiratku. Urusan dunia rap marjuang gari pature dagana. Urusan dunia rap marjuang menjaraki kebutuhan hidup. Ulang ada borui mate-matean. Makana pangidohon tu Tuhan. Ilehen Tuhan jo pasangan. Nama nolongko dalam urusan dunia, urusan akhirat. Urusan akhirat sondia me. Sumbayang ingoti ahawar masumbayang melanga. Tahajudmu, maduha mohoy. Membaca Quran mohoy. Urusan akhirat me. Imar si tolongan. Jadi ami guru nasodongan alak lain na, bo pangidohon nantong tutuhan na dong, na tobang-tobangon, iya terserah. Ngo na mampu do pelalaho, marumur-mur 70-80-an bo. O Tuhan kulehen majau pasangan na manolongau dalam urusan dunia dan akhirat kunimu, anggo nagit por do peruamu. Intong ho de hak mo de tile, atarorai de intong. Allah. Naroni do kon ulang bening iba inda ba guru jauh do pening mo. Oh lo ngatara hai tentong dai da. Ngatarorai. Jadi kroe ete ibo. Kan masehat min insyaallah taala ete tobang-tobangon mo. Oh lo sangay duah kon kamulel na iyan. Ngana mo ngai. Isi tong napaboto na doah mo. Isi napaboto-boto na. Boro marumur 85 ho 80. Yang bangko mana dong patureho mula mana tahu orang sehat. Iya do rupa patureon. Iya do rupa patureon dung dorap dot bayo ngabe sumbayang tahajud mah orang-orang saja mga misat-misat. Iho me tentong ben naget soni dope amin tong masalah terserah me. Kemudian pangidobo sema tu Tuhan ilindungi Tuhan koninga tingono pat parkaro. Ahaning Nabi Daud. Allahumma inni a'udzubika min arba'atin. Lindungi ya Tuhanku tingon opat parkaro. Ulang ilehen Tuhan garizita na opat parkaro. Nasusahan jabat dot na opat parkaro. Jadro na opat parkaro. Pertama, lindungi mau Tuhanku tingon anak na mamben susah. Anak na mamben susah na mamben pikiran. Na manyusahkon. Mangiri batu Tuhan. Ya Allah lindungi mau tingon anak na mamben susah. Napaduana, lindungi mau Tuhanku. Tingon suami atau istri, tingon pasangan na mambenau marubah. Na jolo inang targan sorap kodoti ya. Tahajud mo nga tinggal. Sumbayang mo nga tinggal. Dungrap kodoti nga dang be. Numpak marando na sakali maranak dua, na natanggung tahajud musikir mo na dia. Rona manyapay ho bayan na maliman do ni dani uramo rupa binagit manyapay ho so marlobe ya marbaju koko pala dung rap kamu ngana unjung beho tahajud tibaen na ngana unjung be marsikir ngana unjung be membaca Quran marubah ho na saunok naw ninang naulongan do ruamu tu makmu pala tahu-tahu dung rap do tia nakon ko ligi-ligi makmu beningi ya astagfirullah marubah jadi ilindungi Tuhan mitagari tingon pasangan na mamben kita marubah baik itu Tuhan baik tu keluarga atau tu manusia. Napatuluna, oh Tuhanku, lindungi mau
tingon harto na mambain bencana. Harto na mambain bencana. Harto na mambain musibah. Olo, kadang-kadang dungadong hartoi maginjang pat ni saror ni ayah nai. Maginjang pat nai male. Ndak mendapat ni saror nai be. Dungadong hartoi mambain susah. Aso. Nda na sumbayang-sumbayang be urusan. Te sude. Adong sawit ni alai di Sumatera Barat, di Pantai Barat, di Jawa Barat. Di angin barat. Adong. Kobun na sude seperba barat. Nda na tarpodom be. Na menjadi bencana do mejo harto mida boy. Ngasumbayang mo pengature be. Awam Darengkan be sumbayang mudung adong harto. Dung manabusi sabah ho dung manabusi kobun ko. Rupa na marmasalah do. Sampai tu pengadilanan. Sada jadi abu, sada jadi agong. Harap habis. Ami guna na songoni. Maka na mangiri batu Tuhan. Ulang-ulang Tuhan jiba harto na mambain bencana, na mambain bala, na mambain kasusahan juga. Kemudian yang keempat, oh Tuhanku, lindungi ma'au, ya Allah lindungilah aku dari tetangga yang senantiasa mencari-cari kesalahanku dan senantiasa menyembunyikan kebaikanku. Kesalahannya saja dodokon-dokonon na tujay tujulu. Anggo kebaikannya nga ingot nai. Padahal nailen ni mudo umpamana sonop, nailehen mudo umpamana panganon, ilehen kodo silua mula keho mardalanan, jojot mga lehen panganon ko. Tengah ingot yai, kesalahanmu saja medokon-dokonon niya tujay tujulu. Ulang kariro na sonen. Harana jat da barong tetangga ni bana songoni narako dunia me. Harana keluar ko ngon bagas mi iterasi may si iya. Uy, yung ramu panik-nek daru gari ulang ni daya yung ramu. Ibuka ko bose jandelay panik-nek gulo bose. Ibuka ko bose pintu dapur. Ngal bose osamu pay dedana. Tiana ribur nabaut sajo tu ho. Arong naman bojirenon nda mamben nyaman. Masobahat kalaki na pindahi inda aman tetangga ni. Para na damun datagi na inda datagi isi tempat ni ba anggo naswaman do batito tingon tetangga ni ba. Maka tetanggaon na mambain iba nyaman di kehidupan. Anak, istri, harto mambain iba nyaman. Tapi apabila terjadi naupat perkaronan ang kinian, anak mambain susah, suami mambain marubah tu Tuhan dohot tu manusia, harto mambain bencana, tetangga menyusahkon, ngada beda be, ngana tenang be isi be. Maka pindah mahogenanan. Palanga mardami do mentong. Ahadu permasalahan na susong. Mardenggan ma. Ngaraya mardenggan. Oh, jalaki alak na bisa menjembatanina soraya mardenggan. Jadi tersuni majolodah jamu paturang saparopat na ibu semabo. Mudah-mudahan marguna marmanfaat wita sasudena. Wallahu a'lam. Amalan na sulang get parpodom. Iti. Olo. Peda ite dan ada potau do sulang parpodom. Nurang kulay patorang-torang may matani bay. Jadi songonon te bahason insyaallah taala songon nai dokonian maruba do insyaallah taala jadwal na bagi isenet marhajat na dokonian insyaallah taala mulai tarong laget marhajat dohod umroh tanggal 18 Septemberon ongkosna inda jabat 28 27.900 boy parar mentong te. Jadi Arina 14 hari. Arina 14 hari. Jadi insyaallah taala marangkat nangonon tanggal 18 September. Mana tawa dong umak-umak na marhajat maka ongkosna
indah sampai 28 insyaallah taala madung mangecek tuari dohot pihak kalai dari indah dongi pungutan-pungutan beidalan insyaallah taala indah dongi paha umpamana kan manomboran tong umpamana idalan mangido get mangan kita sonon get sonon au pasti do tahu mangecek karena mabiarau mula dong kalak dot ulang kari kecewa ningku insyaallah Bapak indah dong nasoni songoni ba ninga imada anggodong nasoni tong kinai au do bantong dongan muyu mangecek harana dan tong cocoki mana tahu umpamana pardalanan get mangan damu sonon get sonon au ulangan tong songoni be jadi get keda tado sononnya jadi pasti tu dia do pardalanan mulai Makkah insyaallah taala termasuk mentong tuto ibaget ya. Kemudian mulai di Madinah Jabal Mahnitan bagai mentong percetakan Quran bagaimana sudena kebun kurma bagai sudekan sekaligus dohot tu Masjid Kuba bagai sude insyaallah taala. Jadi mana tawadong naget marhajat ngamonga insyaallah taala aktu naba pulang onok be haranan tongan tanggal 18 September bo na marangkat ma paspor manombo rada pot sapoken so keluar karena sanari yang kena daftar online dong. Nah, jadi daftar online nape ibantu alaido. Jadi tarsongoni madah mana tahu dong naget marhajat kom insyaallah taala marangkat na 18 September ngonon mula nadong kom nangon Medan sakiro nangon Medanan bage karena aupe nadong dongon Medan kom tadohot 5 alak insyaallah taala 5 alak kalengon Medan alaintong tentu marangkat nelaikan marangkat na pesawat intong tanggal 19 Mei. Jadi 18 ngonon. Nah, jadi mulangon untuk daerah Medan 13 hari do malaintong. Nah, jadi tarsoni majolo dah bahasona marsidokon-dokon nantong teneta samo ita do tujuanna mula marangkat sakirona mula les ita samo ita tandaan lesum tage dong dongan niba. Nah, tarsoni madah inda mangido mohop au get dot non daw guru dohot guru non daw get dot non daw get inda na masalah. Tong masalah hi sangat tudi sedegiot niba. Manomboido kon sonon adong menagoyak roana sonon inda tola marsaingan dabo di dalam mahal. Mula marsaing sehat. Isen naget dohot tantong dohot guru non dot ni iya. Isen na dohot tuana dun dot ni ngana masalah. Amin tong masalah. Jadi tarsoni majolo dah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arsaqana wa ilal khairi qarribina wa anis syarri abaidina waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.